ଶୋଇବା ଘରୁ ବାହାରିଲା 23ଟି ନାଗଛୁଆ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକର ଚୁନ୍ଦୁକୁଡ଼ା ଗାଁରେ ଏକ ଚମକପ୍ରଦ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଚୁନ୍ଦୁକୁଡ଼ା ଗାଁର ଗୌରାଙ୍ଗ ଜେନାଙ୍କର ଶୋଇବା ଘରୁ ଏକାସାଥିରେ 23ଟି ନାଗଛୁଆ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଗୌରାଙ୍ଗ ଜେନା ତାଙ୍କ ଶୋଇବା ଘରେ ଏକ ଛୋଟ ସାପ ବୁଲୁଥିବା ଦେଖି ତାକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଛୋଟ ସାପ ହୋଇଥିଲେ ବି ଏହା ଫଣା ଟେକି ଚୋଟ ମାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ପରିବାର ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଘର ଭିତରେ ଆହୁରି କିଛି ସାପ ଥିବା ସେମାନେ ଦେଖିଥିଲେ। ପରେ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ପ୍ରମୋଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଖାନଙ୍କ ସହିତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମାଟି ଘରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚଟାଣ ଖୋଳି ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ 23ଟି ନାଗଛୁଆ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ କିଛି ସାପ ଅଣ୍ଡାର ଖୋଳପା ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ନାଗଛୁଆଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଆବାସ ସ୍ଥଳରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। घर भितर नाग छुआ चार्टा बुलवर देखवर आम हेल्पलाइन वाला डाक खोलाखोली कर 21टी छुआ अंडा फुटा अंडा आम धरलु धरला माँ मिलूनी सब खोलला भी माँ दुटा माँ भी मिलूनी केवल छुआ तार अंडा हेल्पलाइन वाला धरिकी ने सुरक्षित जगह नहीं छाड़ी गोटाक पर गोटाए 23टी नागछुआ उद्धार है। किसी अंडार खोलापा उद्धार है एवं से जो चट्टाण माटी घर शोवा घर चट्टाणटा पूरा संपूर्ण भाव खोला ता भितर मूषा जो गात करते भितर नाग रही अंडा फुटिकी छुआ बाहर। तेणु बर्तमान पूरा उपयुक्त समय नाग साप अंडार छुआ बाहर समय। तेणु समस्ते टिके सतर्क रहा दरकार। उच्चा स्थान में खट उपर शोवा दरकार, मसरी टांगी शोवा दरकार एवं बाड़ी बगीचा घरर परिवेश को सफा करवा दरकार। कारण छोट सापर भी विष अच्छी से कामुड़े ता भी विपद हो पारे एवं मनुष्यर भी मृत्यु हो पारे।